दुल्हा के ले जा रहे एक कार शुक्रवार देर रात अपन दुल्हन के लेके शादी घर से अपन घर जात रहला तभी अनियंत्रित होके रुंगधुम पुल से नीचे गिर गया। इस घटना में एक महिला समेत 4 जन कर मौत हुई गया, 7 जन घायल हुए गए। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम दक्षिण 24 परगना निवासी तिलक मंडल 34 वर्षीय, सिलीगुड़ी निवासी शहील शेख 23 वर्ष, महिला का नाम शुक्ला कुंडू है। मालूम होला कि सिलीगुड़ी का चंपाश्री निवासी राजेश एक्काकर पिछले शुक्रवार के बनारहाट में शादी हुई हालात। राजेश बाबू रात करीब 1:30 बजे शादी कर घर से बुलेरो में अपन घर लौटत रहला। दूल्हे कर कार में ड्राइवर समेत 10 जन और सवार रहा। उस रात कार नियंत्रण खोई बैठला और रुंगधुम पुल से नीचे गिर गया और 2 जन कर मौत मौके पर ही हुई गया और 2 जन कर मौत सिलीगुड़ी ले जाते समय रास्ता में हुई गया। पुलिस इस घटना का जांच शुरू कर दी है। ফোন করে আমাদের একজন এখান থেকে হসপিটাল স্যার ফোন করে বলে ফটাফট আসো হসপিটালে, অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট আছে 60টা, শিলিগুড়ি নিয়ে দিলাম, পুরো ক্রিটিক্যাল আছে। তো আমরা আসলাম, আসার পরে ফটাফট করে হাতে সবাই ধরাধরি করলেন, কেউ ছিল না, ফটাফট করে সব স্টাফরা পেশেন্টটা ওঠানো হলো 7টা পেশেন্টই। তো 2টো পেশেন্ট ওখানে মারা গেছে স্পটে, বোলেরো ছিল। তো ওখান থেকে আসার পরে আমরা শিলিগুড়ি ঢোকার সাথে সাথে শালুগড়া চেকপোস্ট পার পরে একটা পেশেন্ট 8টা পেশেন্ট এক্সপায়ার হয়ে গেলো। 3 জন মারা গেল টোটাল। ছেলে হলো 2 জন, একজন মহিলা। এরা শিলিগুড়ির বাসিন্দার, এরা বিয়ে বাড়ি থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, বিয়ে করে বাড়ি যাচ্ছিল। বড় মানে বউ ইঞ্জুরি আছে, পুরো হেড ইঞ্জুরি আছে। ওরা ফিরানি করে যাচ্ছিল, বাড়ি থেকে ফিরানি করে। এরা বানারহাট থেকে ফিরে যাচ্ছিল শিলিগুড়ি। এরা ঘুমের চোখে ঢুকে গেছে। ড্রাইভারের বোলেরো ছিল, নিচে একদম নদীতে পড়ে গেছে গাড়ি। এখন বাড়ির লোক যারা ছিল সব এগুলো বন্ধু বান্ধব, বাড়ির লোকের সাথে এখনো যোগাযোগ হয় নাই। এখন তো পেশেন্ট আমরা দিয়ে আসলাম, নাম তো পাওয়া গেছে, সুবল সরকার।